प्लस टू सेकेंड इयर एमआईएल ओडिया रे पुष्पपुर रे वर्षा वरण प्रबंध रे तुम बही चारोटी लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी किंतु आज मु तुमको मात्र गोटी एमिति आंसर देवी जहां लिखिले क्वेश्चन जेमिति डिफरेंट टाइप रो आसुना कहीं फुल मार्क तुम डेफिनेटली आनी परिबो किंतु वीडियो को स्किप करिवो नाही शेष पर्यंत देखा चेष्टा करो एवं जहां कहूची सेही भली भाबरे फॉलो करो तेणु एग्जाम पई टेंशन पूरा गला बोली तुमे जानो। पुष्पपुर वर्षा वरण प्रबंध रे प्राबंधिक किए ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही। यही विषय जे कौन प्रश्न आसुना कहीं जे कौन प्रश्न आसुना कहीं प्रथमे तो तुम एग्जामिनर को इम्प्रेस करने गोटे उपक्रम लिखिब ना तो यही उपक्रमटी प्रथमे लेखिक देख पिले कहीं जो शब्द यही जो वाक्य तुम्हें तो देखिले इम्प्रेस हो एग्जामिनर तो दूर कथा प्रथमे तुम्हें एग्जामिनर को इम्प्रेस कला भली गोटे यही भली भाव उपक्रम लिखिब। प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जड़े अतिरिक्त अर्थपूर्ण ऐतिहासिक गवेषक साहित्य सूक्ष्मतार अपार दक्षताधारी दिग्गज जहां रचना जीवन में गुह्यतापूर्ण अंतस्तर को अद्भुत प्रबलतार श्रृंगारमय धारा प्रकाश करे। से 1909 मसीह मयूरभंज जिलार खिचिंग ठारे जन्मग्रहण करथिले एवं 1987 मसीह स्वर्गारोहण करथिले। तापर लिखिबो तांको रचित ओडिशार संस्कृति और इतिहास रे जाजपुर प्रबंध मानस और तांकर गवेषणा निबंध आर्कोलॉजिकल रिमेन्स आर्ट भुवनेश्वर एवं आत्मजीवनी मो समय रे ओडिशा उच्चकोटीर सारस्वत सृष्टि। तापर एही भली भाବରେ लिखिबो जे प्रोफेसर पाणिग्राही भारत सरकार द्वारा पद्मश्री उपाधि वो मो समय ओडिशा पई ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइतिले। देखो पिले जेहेतु से यही विषय पई से पुरस्कार पाइतिले यही विषय गुड़िक पई से उपाधि पाइतिले तेणु एटा लिखिबा को चेष्टा करिवो कहीं एटा हेउची मोस्ट इंपोर्टेंट एवं बुलेट पॉइंट। तापर लिखिबो जे उक्त प्रबंधटी प्रबंध मानस पुस्तक संगृहीत एक उत्कृष्ट गद्य काव्य धर्मी रचना। बास एतिको लेखि सारिबा परे देखियो पिले इंट्रोडक्शन लाइन रु ही एग्जामिनर डेफिनेटली पूरा इंप्रेस होबो आ वंस इंप्रेशन हैला परे फुल मार्क दवा पई से पिले बाध्य होई जीवो। तापर नेक्स्ट गोटे पैराग्राफ रे एटी बहुत पिला मिस्टेक करछंती। देखो पिले एठार लेखा जायछि जे एठार प्राबंधिक डेस 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 विषय आलोकपात करछंती जहां निम्न रे वर्णित तेणु एठी क्वेश्चन जहां मागिछि तमरो से क्वेश्चन जहां मागिछि एटी तुमको भलो से मैचिंग करके लेखिया पई पड़े। देखो पिले तुम बही रे मात्र 4 गोटी क्वेश्चन अछि जदि 4 गोटी क्वेश्चन जदि एक्जाक्ट जदि एही भली भाबरे पकाए ताहले तो ठीक कथा जदि बुलेई बाले कि मध्य पकाए किछि असुविधा नाही जहां क्वेश्चन मागिछि तुमको एठार भलो से मैचिंग करके लेखिया पई पड़िबो। मु तुम मान को गोटे एग्जांपल माध्यम रे देखाउछि। देखो पिले तुम बही रे धरा जो क्वेश्चन नंबर 1 जदि आसे जे पुष्पपुर रे वर्षा वरण प्रबंध रे सारमर्म लेख ताहले तुमको एठार एमिति लेखिया पई पड़िबो जे पुष्पपुर रे वर्षा वरण प्रबंध रो सारमर्म निम्न रे आलोचना भुक्त। बस तुम खाली एतिको लेखिया पई पड़िबो बुझी पारछो ना नाही। तापर जदि नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आसिला जे पुष्पपुर रे वर्षा वरण प्रबंध रे प्राबंधिक उत्कलर जो भौगोलिक चित्र उपस्थापन करिसंती आलोचना करो ताहले तुमको एठार भलो से मैचिंग करके लेखिया पई पड़िबो जे एठारे प्राबंधिक पुष्पपुर रे वर्षा वरण प्रबंध रे उत्कलर जो भौगोलिक चित्र उपस्थापन करछंती ताहा निम्न रे आलोचना भुक्त। तेणु बुझी पारतुबो तुमे माने जे क्वेश्चन जहां मागिची जस्ट तुमको टिके बुद्धि खटेकी टिके भलो से मैचिंग करके लेखिया पई पड़िबो। देन तापर जदि नेक्स्ट क्वेश्चन आसे जे पठित प्रबंध रे प्राबंधिक अतीत उत्कलर जो स्मृति रमंथन करछंती आलोचना करो ताहले तुमको एमिति लेखिया पई पड़िबो जे एठारे प्राबंधिक पठित प्रबंध रे अतीतर उत्कलर जो स्मृति रमंथन करछंती ताहा निम्न रे आलोचना भुक्त। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आसे निज जन्मभूमि प्रति आपणार भाव पुष्पपुर रे वर्षा वरण प्रबंध रे किपरि प्रतिफलित आलोचना करो ताहले तुम मानकु एमिति लेखिया पई पड़िबो जे एठारे प्राबंधिक निज जन्मभूमि प्रति आपणार भाव पुष्पपुर रे वर्षा वरण प्रबंध रे किपरि प्रतिफलित करछंती ताहा निम्न रे आलोचना भुक्त। तेणु एइथिरु तुमे माने आइडिया लगे पारतबो जे क्वेश्चन जहां मागिची ताकू भल से टिके मैचिंग करिकि टिके बुद्धि खटेकी लेखिया पई पड़िबो। एबे तुमे माने क्लियर हेलो ना नाही। एही जो 4 गोटी क्वेश्चन रो जो कीवर्ड्स मागिची एही जो 4 गोटी क्वेश्चन रो जो मेन कीवर्ड्स को लक्ष्य करी मु तुम मानको पई गोटिए मात्र आंसर आनिची। तेणु देखो पिले एही 4 गोटी क्वेश्चन रो एग्जाम रे जे कोनोसी क्वेश्चन आसुना काहे कि तुमे माने जदी एही उत्तर टे लिखि दबो देखियो पिले आराम से तुमरो फुल टू फुल मार्क आसीबो काहे कि ना तुमरो विषयटी बहुत बड़ो अछि आ सही भली भाबरे मु तुम मानको पई गोटे उत्तर तयारी करची एंड केउ क्वेश्चन आसिले एही उत्तर गुडी को मध्यरु काहा को तुमे काटिबो काहा को तुमे स्किप करिवो ताकू मु वीडियो मझिरे कहि अछि। तेणु भलो से तुमे माने
ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିଛି ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଇ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ କେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ତୁମକୁ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲ କି ପିଲେ? ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖ ଯେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାର ମେଘ ଦେଖି ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଳର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ସେ କାଳିଦାସଙ୍କ ମେଘଦୂତ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମେଘକୁ ଦୂତ ଭାବରେ ଉତ୍କଳକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର, ଐତିହାସିକ ଗୌରବ, ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଓ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରେମ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ରୂପରେଖା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ମାଲ୍ୟଗିରି ପର୍ବତମାଳା, ଖଣ୍ଡଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ର ଜଳପ୍ରପାତ ଆଦି ସ୍ଥାନର ଶୋଭା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର କେଦାରଭରା ଶ୍ୟାମଳିମା, କଟକର ମହିମା, କପିଳାସ ପର୍ବତ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରମାଳା, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପୁରୀ ଓ ଚିଲିକାର ବିଶାଳତା ସବୁକୁ ସେ ମେଘର ଗତିପଥ ସହ ଯୋଡ଼ି ଉତ୍କଳର ସମଗ୍ର ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ମହୋଦଧି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ନିବିଡ଼ ବନରାଜି, ଏହା ଉତ୍କଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅତୀତର ଉତ୍କଳର ଗୌରବମୟ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରୋମନ୍ଥିତ ହୋଇଛି। କଟକ ଥିଲା ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜଧାନୀ, କୋଣାର୍କ ଥିଲା ଜାତିର ପରାକ୍ରମ ଓ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଲେଖକ ଉତ୍କଳକୁ କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନଧାରିଣୀ, ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶ୍ୟାମଳା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାହାର ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନା ତାର ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ କୋଉଟା ତୁମକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତରଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବିଷୟଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ନା, ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ବିଷୟଟା ଯେହେତୁ ବଡ଼, ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଦୌ ଟେନସନ ନିଅ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ବତେଇବି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ପିଲେ? ତେଣୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରେମ। ପୁଷ୍ପପୁରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ ଉତ୍କଳରେ ରହିଛି। ସେ ମେଘକୁ ବିନୟପୂର୍ବକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଧାଗ ତୃଷ୍ଣ ଉତ୍କଳକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଜୀବନ ଓ ସବୁଜତା ଫେରାଇ ଦିଅ। ବନବାସୀ, କୃଷକ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ସରଳ ଜୀବନ ଓ ଆଶାକୁ ସେ ସ୍ନେହ ଓ ଗର୍ବର ସହିତ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍କଳର ଆତ୍ମା ଭାବେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ, ଜାତୀୟତାବୋଧ ଓ ଆତ୍ମଗୌରବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଦ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟମୟ ଶୈଳୀ, ଉପମା ରୂପକ ଓ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାଷାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାରୁ ଏହା ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଦେଇଥାଏ। ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତାର, ଐତିହାସିକ ଗୌରବ ଓ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରେମର ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେବଳ ବର୍ଷାବରଣର ଚିତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଉତ୍କଳର ପ୍ରକୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମଗୌରବର ଏକ ମନମୁଗ୍ଧକାରୀ ଗାନ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରେମ, ଜାତୀୟତାବୋଧ ଓ ଉତ୍କଳ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଆଶା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ଯେ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ବାସ୍ ତୁମକୁ ଏତିକ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଉପକ୍ରମ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ନା ସେ ଉପକ୍ରମର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୋଷ, ଉପକ୍ରମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନର ଦେଖିବ ସେ 100% ଏଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବ ପିଲେ। ତେଣୁ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ଉତ୍ତରଟି ମୁଁ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସବୁରେ ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଫ୍ଲୋ ଭାବରେ ପୁରା ସଜେଇକି ଲେଖିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ତୁମ ବହିରେ ଆସେ ଯେ ପୁଷ୍ପପୁରର ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧର ସାରମର୍ମ ଲେଖ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବ, ଯାହାକି ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ତୁମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବଂ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ମାଗିଛି, ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଏଣ୍ଡ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଅତୀତର ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଣ୍ଡ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବ, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ କାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ସେଠି ଯୋଡ଼ିଦେବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ପିଲେ? ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ସଭା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆପଣାର ଭାବ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଉପକ୍ରମ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟିକେ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ପିଲେ?
जदि 4 नंबर क्वेश्चन जदि आसिला ताहले तृतीय पैराग्राफ को पूरा तुमे माने संपूर्ण भावे स्किप करदब तापरे तळकु जतिको पैराग्राफ गुड़िक अच्छी ताकू तुमे सेठार जोड़ीदेव बुझीपारछ कि पिले तेणु तुमे माने याको आराम से बुझी पारथिबो काहेकि मु एमिति कहली ना देखो पिले तुम बहिरे 4 गोटी क्वेश्चन अछि प्रथम क्वेश्चन हला सारमर्म द्वितीय हला उत्कलर जो भौगोलिक चित्र तृतीय क्वेश्चन हला जे उत्कलर जो स्मृति रमंथन तापर 4 नंबर क्वेश्चन हला जे निजर जन्मभूमि प्रति आपणार भाव तो एई जो 4 गोटी क्वेश्चन को मु 4 रु 5 गोटी पैराग्राफ रे पूरा फ्लो भाव रे लिखि अछि तुमे भलो से खाता रे लिखिकी भलो से पूरा को डीपली पूरा मैच करिवो आराम से देखियो पिला मैच हबो तेणु देखो मोर कहिबार अर्थ हला कि जदि तुमर प्रबंधर जदि सारमर्म मागिला ताहले तुमको संपूर्ण रूपे लिखिया पई पड़िबो चाहिले तुमे गोटे गोटे लाइन तुमे स्किप कर दे परिबो काहे ना उत्तरटा बड़ अछि ना तेणु द्वितीय क्वेश्चन जदि उत्कलर जो भौगोलिक चित्र जदि भौगोलिक चित्र मागिबो माने ताहले तुमको सेठी स्मृति रमंथन लिखिबो नाही कि निजर जन्मभूमि कथा लिखिबो नाही जहा फल तुमर उत्तरटा छोट हे जिवो तुमको लिखिया पई बहुत सहज हे जिवो बुझिलो कि पिले तापर जदि अतीत उत्कलर जो स्मृति रमंथन जदि क्वेश्चन आसिला ताहले सेठी तुमको उत्कलर भौगोलिक चित्र लिखिबा पई पड़िबो नाही बुझि परछ ना नाही तापर जदि 4 नंबर क्वेश्चन जदि जन्मभूमि कथा मागिला तापर तुमको उत्कलर जो भौगोलिक चित्रटा गुटिके लिखि देबा पई पड़िबो आ स्मृति रमंथन बेकाटारे लिखिबो नाही डायरेक्ट तुमे जन्मभूमि कथा टिके लिखि देबो बुझि परछ ना नाही पिले माने क्वेश्चन जहा मागिबो तुमको आंसर ताहा लिखिया पई पड़िबो तेनु तुमे ट्राई करिवो जो एही जो लॉन्ग क्वेश्चन तुमको गोटिए जो आनिची तुमे याकू भलो से टिके प्रैक्टिस कर दो पूरा टोटली प्रैक्टिस कर दबो प्रैक्टिस करले कोन हबो ना एग्जाम रे जो आसीबो तुमको जो मु मैजिक ट्रिक जो देली सेही ट्रिक द्वारा तुमको लिखिया पई पड़िबो माने क्वेश्चन जहा मागिबो तुमको आंसर ताहा ही लिखिया पई पड़िबो एबे क्लियर हेलो ना नाही बट आ गुटे कथा हला जो मानकर ए सब टोटल हेई जिवो तो तुमे माने चाहछो एते मो काटाकुटी करबिनी डायरेक्ट मु सब गुडी को लिखिबी ताहाले किछि असुविधा नै तुमे माने लिखि परिबो हेले टिके बडो हेई जिवो एतिको मने रखिथाउ बट आ गुटे कथा हला कि गोटे गोटे क्वेश्चन रे आंसर बडो हेले भी सेमति किछि असुविधा हुएनी बट कहिबा को गले साहित्य रे लॉन्ग क्वेश्चन 1.5 पेज लिखा जाय तुमर जदी एटा लिखिबो ताले तुमर 2.5 पेज खै जिवो तेनु एते बडो लिखिला तो टाइम वेस्ट होबो ना तेनु एही भली ट्रिक टाको तुमको फॉलो करिया पई पड़िबो संपूर्ण भाबे मन रखिया पई पड़िबो एंड एग्जाम रो क्वेश्चन देखिकी आंसर भितर जो पैराग्राफ गुडी को कोउडा स्किप करिवो तुमे माने एथिरु जानि नियो तापर एग्जाम रे तुमे सेही भली भाबरे करिवो ओके तेनु मु आशा करछु तुमे माने याको अति सुंदर भाबे बुझी परतिबो वीडियो को जत्ते पारछु तुम सांग मानको पाखर शेयर करो काहे कि ना आर्ट्स रे जो गुडी को सब ए वर्ष आसीबार थिला जहा कि मु सेही सब लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को ऑलरेडी मु अपलोड करि देली तापर नेक्स्ट विषय मु ऑप्शनल ओडिया रे मध्ये आनुची जहा कि एही वर्ष पई जो गुडी को बहुत गुरुत्वपूर्ण भाबरे आसीबो मु सेही क्वेश्चन गुडी को ही आनिबी तेनु वीडियो को जत्ते मात्रा रे पारछु शेयर करो एवं आगामी वीडियो पई चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करो तेणु आजिका पई एतिको पिले देखा हबो आगामी अध्याय रे एक नुवा वीडियो माध्यम रे।